Džetski vozači uzburkali su vodu na Savi ovog vikenda. Okupili su se na Evropskom džetski kupu u nautičkom selu Biser u Boljevcima, gde su se najpre zagrejali, a potom ponosno prošli od starta do cilja, noseći zastave zemalja iz kojih dolaze. Drugu godinu za redom Džetski savez Srbije u saradnji sa javnim preduzećem za sport i rekreaciju opštine Surčin organizuje ovaj evropski kup. Lokacija nam je izuzetna, saradnja sa takođe opštinom Surčin, celokupnom je divna. Stranci su oduševljeni. Evo, ja moram da spomenem recimo takmičara koji je došao sa Krita, koji kad je došao da kaže ja se osjećam kao kod kuće. Toliko je oduševljen, mi obično svi idemo kod njih, a evo sad imamo i tako lepe pohvale iz Grčke da je stvarno lokacija izuzetna i mislim da je i treba iskoristiti za ovakvu vrstu takmičenja. Učešće na takmičenju je uzelo 77 takmičara koji su došli iz 11 evropskih država. Imamo preko 30 stranaca. Znači, ostali su naši, tu su i Kipar, Turska, Rumunija, Bugarska, Mađarska, Slovačka, Italija. Moramo se pohvaliti da imamo našeg sedmostrukog svetskog šampiona koji je poreklom Italijan, ali ima srpsko državljanstvo, to je Fabio Incorvalja. I on je za Srbiju, od kako je uzeo državljanstvo, osvojio 7 svetskih titula. Takmičenje je organizovano u 5 kategorija, a do titule najboljeg se dolazi na sledeći način. On mora da za što kraće vreme pređe zadatu stazu. Staza je obeležena crvenim i žutim bovama i svaka ima svoje značenje s koje strane se obilazi. Znači njegov zadatak je da pravilno obiđe svaku bovu i naravno da bude prvi. Pomoć pri organizaciji Džetski kupa pružila je i gradska opština Surčin. U ime Javnog preduzeća za sport i rekreaciju ja se zahvaljujem Džetski savezu Srbije što je i ove godine odabrao nautičko selo Biser da bude domaćin ovako svojevrsne i atraktivne sportske manifestacije kao što je ovogodišnji šampionat, balkanski šampionat u džetskiju. Drago mi je što je naše preduzeće i ovo prelepo nautičko selo ove godine posetio veliki broj stranaca koji su se na naše oduševljenje baš onako lepi utisci su svih njih. Mi se nadamo da ćemo se opet družiti sledeće godine. Takmičenje je održano uz podršku Ministarstva omladine i sporta i grada Beograda.